Wati sek aram nang ya mangso sesa pai sama tahu. Wati birat ke pai no. Mangso dam komito kapo. Wati ne kebo pai ne kurang he kenau. Saat itu bag tu ongkor ke mangso pai na ni ini. Wati sek ini mangso sai ni kena. Mangso rok dam komi kena wati ini borok kiri pai zagi ya ini. Agak norong no. Ang tabok bazar tangtongo mangso painani bangge ekai mangso rok busuk dam rok apa nor no sawano dam boleh norok naik tu ni soya sak no dam boleh iko bazar tang naik ta ekai oh dam suka mo mui cokong rok dam tong dam kerui rok kesan naik pai ko naik ta au ye he apa lama dah na oro ban tong kha nah hati ban tong kaban yang tu thalan ni lama samjak nah hati omong kasih ni bazar oro arok si tong na mau sorok rokok tu kita kisah dapat sorok dia hamsisa acara sok mainan naik kah terok ke kim tunggu wati kiri kata bo badar kanan sok pai kata nok tabu naik tong demang sok pai maro si kita nang sok bodi ke songsa norok apa nopo konok naik nomor tong tuh anak di sana kayak mana saya satu ya aku tarik TV mangso orang kah berapa gram naik 1 gram mangso wati batak liya mentra minta mangso kosong bahai mangso kosong dong na kahana dai bina kip di maju ano kasi terakhir makan dong na alu pias joton tabu ready khairi oro mix khair nai slam tonggo abang kan mangso wok bahan hino wok bahan iko wok bahan mutan kali ka ayo kita sopran na ba hai deh
haicing rok no haikai rikang kai motor boti kisa ongor ko gura kai masih roson bobo bom sih nai মাংস তো দাম নানি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মইকে সাপি কাঙ্গাই মশলা যত ধরনের নাঙায় বন্ধুরা আপনারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন নাইলে আপনারা ভিডিও দেখতে পারবেন না আমি মস্তে মস্তি ভিডিও আনতে পারবো না ये शोर गावरी मांस बोलता है इसको ये देखिए बहुत पीस अच्छा है ये गावरी मांस बोलता है इस गावरी मांस खाने से प्रोटीन होता है एनर्जी होता है और शरीर को मोटा फेट बनाता है तो इसलिए आप लोग को खा लिए ये बहुत अच्छा फायदा है ओए यार मौसम से दीजिए आपला मौसम के हिले भी मार देसी नहीं लेकिन मोरी से देसी ना यहाँ पे मिर्ची नहीं डाला है वो कासा लौंगा दे दीजिए ये देखिए कासा लौंगा भी है इधर सब डालेगा वो पकने के समय में देगा हेलो गाइस नरो किनी वाक बहान सामानी नाई कोंगी वाक बहान गावरी की मांस खाता है हम अभी यहाँ पे रेडी कर रहे हैं और मिर्ची काटा मिर्ची डाला है और यहाँ पे तेल क्या क्या देता है हमारा वो त्रिपुरा जाति लोग ऐसे खाता है यहाँ पे आलू प्याज आदा रसुन और क्या तेल वो सरसों तेल क्या बोले सरसों तेल इसको दे के यहाँ पे मिक्स करके वो गैस जला के आगुन में बोथा देता है तुम लोग भी क्या बोलता है हम भी ऐसे ना मालूम नहीं है तो चलिए आप क्या बोलता है हिंदी से ओ मिर्ची काटा मिर्ची डाटा है इधर में यहाँ पे डाला है रियांग रंगनी कालसार ड्रेस नाइ थक जाग मा बाय आन बिहिंना बर रियांग रंगनी दाम सरानी रिगनै पाइ मातु खाना हादि बेलाके नाइ थक हाइसि कर मया रे चाकरि तक तो मयांग आसर खेना दि आनि क মাঝে মাঝে চেলারকবো মুই সঙ্গই মাই সঙ্গই চানা নাঙ্গো চাকরিদার খাইনা ফোনসি মাসা নাই ঠিক আর নব্রাই সরক পুঙ্গো ইয়াখাই খেনা ননি বিহিगां बाय फैनाय आर बिहिं नंबाय खेना थांनाय हाइसि दाबो का फेसबुक नि जो हाय हेलो हिंदी काइन बखासे सिगला सासाय फेउ ओ कायजाजाक बासुय सं बेलाय लाय तंबाय का हाइसि नांगै तंगिया बाबु साय संबाय समनि न अफिस नि फायो yang बेराय फाया न चावो तंगो लम्बक बिसना कालाय तंखाय बा ओ बिहिक सं बर' सयमानासा इनके बा गुबुननि माखाय बा थांनाय दा खलबाय दिखा गाबो ताई केता तंगै नाइसिंगाना ख मुनामुन आलु रक मुन सुयाखौ करमां वाइसाबां खलबाय दिखा मामा कतक di besok kotokman tam hi kotoklah ঠিক বাবে ka দেখতে মন্দি বক ওইসব দাং দুটান টকা ততরা র মাংস না মই কে রগ দি সংসা খাঙ্কাই বুতি রখাই ইঙ্গ খাই মানে ঠকম বাক জায়গা ঠকসি দিয়া আং গছি ঠক দি দंग র মানে দিনে ওইসব মই কে চাইনে আং ঠক রগ দিয়া তা বিনি সাং বাইন মই কে চা খাঙ্কাই মাংস বফাম আকাইয়া আরে রসন রগ বক বম mona tong ko alu rok kwa rok ta phang bai duk ngadi o mangso rok bob tui ke songjak tui ke thosi thok ya abo se moso ko tui mos den per ma mos den si tiga thok chu Bogin kanai obo haipo. Ya samu ba ya satu ya samai. Ogo basa kawo basa keke. Fantastic. Tine video also totino pai tak nai. Next video te boy moza masti nai norok ani channel no subscribe khaide follow khaide. Nong bangayang te bo video to i pai dong.